أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد इंशाल्लाह आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा अल अजवफ। इससे कबल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। यानी हम बतरतीब हर एक जो फेल के अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके अहकाम पढ़ते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले सही के बारे में पढ़ा था, यानी जो 6 अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के, उनको पढ़ा। मजीद फी वगैरह को पढ़ा, उनके जो है ना ज़मायर के साथ ये किस तरह आते हैं इनको समझने की कोशिश की। फिर हम जो दूसरी कैटेगरी थी यानी महमूज, इस पर गए। फिर महमूज के बाद हम आए मिसाल की तरफ। मिसाल के बाद यानी मिसाल से कबल हमने मुज़ाअफ़ देखा। मुज़ाअफ़ के अहकाम सीखने के बाद हमने पिछले वीक मिसाल के अहकाम सीखे। अब हम चूंकि जिसे कहते हैं हरफ इल्लत के मौजू पर है, यानी सबसे पहले हमने जो फा पोजीशन पर हरफ इल्लत थी उसका कायदा मिसाल के अंदर में सीखा। आज हम आइन कलिमा के पोजीशन पर जो हरफ इल्लत अगर आता है वाव और या की शक्ल में, जिसको अल अजवफ के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अजवफ या अल अजवफ यानी वो अफाल जिनमें आइनुल कलिमा रूट लेटर में क्या हो, हरफ इल्लत हो। आप लोगों को ये बात जहन में होनी चाहिए, ठीक है, कि अल अजवफ उस फेल को कहते हैं जिसके हरूफ असलिया में आइनुल कलिमा यानी सेकंड जो पोजीशन है। एक मिसाल आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी सेकंड जो रूट लेटर है इसमें वो क्या हो, हरफ इल्लत हो। और हरफ इल्लत वाव, अलिफ और या होते हैं, लेकिन अलिफ ओरिजिनली रूट लेटर नहीं होता, तब्दील होकर आता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे। लेकिन वाव और या डेफिनेटली ये हरफ इल्लत कहलाते हैं। और इसी वजह से अगर ये आइनुल कलिमा पर ये दो हर्फ अगर आ जाएं तो इसे अल अजवफ कहा जाता है। हमारा आज का मौजू है अल अजवफ के अहकाम, यानी हम अजवफ के मुतालिक हमें किन बातों का जानना जरूरी है और किस तरह हम जमायर के साथ, यानी जो इनके साथ जमीरें लगती हैं इनके साथ इनकी शक्लें किस तरह बनती हैं। यही हमारा आज का मौजू है। और अभी जो हम आज करने वाले हैं या अगले दुरूस में शायद कंटिन्यू हो, वो ये है कि तुलासी मुजर्रद में अभी हमारा सारा फोकस होगा। सारा फोकस हमारा ये होगा कि तुलासी मुजर्रद में ये किस तरह होते हैं। फिर इंशाल्लाह हम आपको ये बता देंगे कि जो बकिया हैं यानी जो मजीद फी हैं उसमें कुछ इससे चेंजेस हैं या नहीं है, ये इंशाल्लाह वहीं पे वाज़ेह हो जाएगी। आप अगर ये समझ जाएं कॉन्सेप्ट तो आप वही कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फोकस हमारा सिर्फ मुजर्रद पर है अभी फिलहाल, यानी 3 लेटर वाले फेल में, और वो भी जिनमें ऐनुल कलिमा वाव और या हो। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे अल अजवफ अल वावी। अल अजवफ अल वावी, अल वावी यानी ऐनुल कलिमा इसमें क्या है, वाव है। ऐनुल कलिमा वाव है, यानी हम वाव वाले वर्ड्स पर फोकस करें। मिसाल के तौर पर काफ वाव लाम, इसमें अल अजवफ अल वावी है, यानी ऐनुल कलिमा पर वाव मौजूद है। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे अल अजवफ अल या, यानी जहां पर ऐन कलिमा पर या मौजूद होगा। लेकिन सबसे पहले जब हमारा फोकस अल अजवफ अल वावी पर है तो इसमें अब आपको बहुत सारी चीजें जानना है। कुछ बातों को आपको जहन नशीन करनी है कि अल अजवफ अल वावी जो है, अल अजवफ अल वावी, ये किन किन पैटर्न्स पर आता है। अल अजवफ अल वावी वाव के साथ रूट लेटर में ये कौन कौन सी शक्ल पर आता है। सबसे पहली शक्ल इसमें है फ़अला यफ़उलु की शक्ल पर। फ़अला यफ़उलु की शक्ल पर, और ये बाब कौन सा कहलाएगा, बाब नसरा, बाब नसरा। और ये अल अजवफ अल वावी के आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी बाब से अगर आता है ज्यादातर, तो ये फ़अला यफ़उलु या नसरा यंसुरु के पैटर्न पर आता है। अल अजवफ अल वावी, वावी में सबसे ज्यादा जो पैटर्न जिस पर ये आते हैं वो किस पर आता है, बाब नसरा पर। फ़अला यफ़उलु, फ़अला यफ़उलु, नसरा यंसुरु के पैटर्न पर, यानी जिसमें माजी फ़अला के पैटर्न पर है और
मुजारे यंसुरु या यफअलु के पैटर्न पर है। तो पहले हम एक मिसाल लेंगे इसकी और देखेंगे कि इसमें माजी, मुजारे और अम्र किस तरह बनता है। ठीक है, तो मैंने एक मादा आपके सामने रख दिया है, अल अजवफ अल वावी है, काफ वाव लाम इसका मादा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फ़अला यफ़अलु के पैटर्न पर आएगा। तो इसका माजी सबसे पहले आपको मेरे साथ बनाना है। तो माजी किस तरह बनाएंगे? काफ वाव लाम से का قال का व, मैं इसको जरा का व का वाला, ठीक है। अब जी, अब ये कवाला जब ये बन गया तो अब हमें जो हमने इलाल के कवायद सीखे हैं उसको भी साथ साथ अप्लाई करना है। का व ला, इसमें कौन सा कायदा अप्लाई होगा? आप लोगों को याद है, यहां पर वाव मुतहर्रिक है, वाव पर हरकत मौजूद है और मा कबल फतहा है, मा कबल فتحة है फतहा है। तो ऐसी सूरत में ये क्या हो जाता है? قال अलिफ में तब्दील हो जाता है। वाव ये अलिफ में तब्दील हो जाता है, ठीक है। वाव अलिफ में तब्दील हो जाता है। ये इलाल का कायदा मैंने आपको बताया था कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हो और इससे कबल फतहा हो तो ये अलिफ में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही ये आपको हमेशा जहन में रखना है। ये जो कायदे हमने सीखे थे इलाल के वो अब सब अप्लाई होंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये काला हो गया तो अगला सीगा फिर क्या होगा? का ला ला, काला, ठीक है। काला यानी उसने कहा, काला उन दोनों ने कहा। फिर का قالوا लू, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। कालू, ये अलिफ हम अलिफुल फारिका लगाते हैं आखिर पर, ठीक है। फिर का लत कालत, قالت कालत, ठीक है। फिर قالتا कालता, تا कालता। अच्छा, फिर قالت قالت ना قالت ना इस तरह जी قال फालना के पैटर्न पर आता है ना, फाल, जी जी फालना, इस तरह, राइट। लेकिन जी इसमें मसला क्या हो रहा है? अगर आप लोग बात नहीं कर रहे तो म्यूट पर चले जाएं प्लीज। जी, काल, ये इसमें मसला क्या हो रहा है? कोई मुझे समझा सकता है कि इसमें मसला क्या हो रहा है? अगर हम इसको इस तरह लिखें तो मसला क्या है? अलिफ यानी आप इसको पढ़ जायद हो सकते गया हैं, ना इसको आप पढ़ सकते हैं, और नहीं सर। क्यों नहीं सर पढ़ सकते? सर क्योंकि सर क्योंकि इसमें अलिफ जायद हो गया ना अलिफ जायद भी और लाम साकिन की जायद वजह भी। से अलिफ जायद नहीं, इल्तिका उस साकिनैन, दो साकिन इकट्ठा हो गए, अलिफ भी साकिन है जी दो साथ। और लाम भी जी जी साकिन है। जब भी ये सूरत पैदा होगी तो इसमें हजफ होगा। जब भी ये सूरत पैदा होगी, दो साकिन इकट्ठा होंगे तो इसमें हजफ होगा। तो वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में आपको दो स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये सूरत में सबसे पहले इस हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि दो साकिन इकट्ठा हो रहे थे, तो अब दोनों में लड़ाई जी हो रही है कि कौन बाकी रहेगा। तो हरफ इल्लत की चूंकि कमजोर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये क्या बना? कलना। लेकिन कलना लेकिन वो कहते हैं कि आपने एक वाव को ड्रॉप किया है, राइट। आपने एक वाव को ड्रॉप किया है, तो इसको आपको इंडिकेट करना होगा कि जिस हर्फ को आपने ड्रॉप किया है वो क्या है? वाव है, वाव। जिस हर्फ को आपने ड्रॉप किया है वो कौन सा हर्फ है? वाव था ना। वाव असल असल तो इसकी वाव, इसका वाव था। ये अलिफ असल में वाव था ना, जिसको हमने ड्रॉप किया है, जो ओरिजिनल ये लेटर था, वाव। जी तो जी जी अब चूंकि ड्रॉप किया है तो वाव के जो मुशाबे जो हरकत है वो कौन सी है? अलिफ वाव की मुशाबे अलिफ है। वो तीन पेश है।
پیش ہے، پیش جی ہے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ اس زبر کو آپ، یہ فتحہ کو آپ ریپلیس کر کے پیش بتا دیں، جو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں ہم نے واو کو ڈراپ کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو یہ فائنل شکل اس کی یہ بنی قلنا. ٹھیک ہے، سوری، قلنا، قلنا بنے گا یہ. قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا. قلنا سے قلنا بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کیوں ہم سب سے پہلے ہمیں جو پریشانی ہو رہی ہے وہ اس الف کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ دو ساکن اکٹھا ہو رہے ہیں. جب بھی دو ساکن اکٹھا ہوں گے ایک کو ڈراپ کرنا ہوگا، اور کون سا ڈراپ ہوگا؟ حرف علت ڈراپ ہوگا. اس حرف علت کو ڈراپ کرنے کی وجہ سے ہمیں قاف پر زبر کو ہٹا کر پیش لکھنی پڑے گی. کیوں؟ تاکہ ہم یہ سمجھا سکیں کہ جس حرف کو ہم نے ڈراپ کیا ہے وہ کون سا تھا؟ پیش پر. پیش تھا، یعنی واو تھا، کیونکہ واو پیش کے قریب ہوتا ہے نا. جی اس کو قلنا کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، اب جب یہ قلنا بن گیا تو اگلا جو آئے گا وہ کیا بنے گا؟ کیونکہ وہی سیم چیز وہاں پر بھی ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کو کہنا تھا فعلتا، 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 اس طرح بن رہا تھا نا، فعلتا. تو وہی پرابلم وہاں پر بھی آئے گی. ابھی یہ بھی جو میں لکھنے لگوں گا اصل میں یہ اسی طرح بنے گا، فعلتا، ایسا ہی بنے گا نا. سیم پرابلم ہو رہی ہے، جی دیکھیں یہی سیم پرابلم. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو قالتا نہیں لکھ کر ہم کیا کہیں گے؟ قلتا. قلتا. ویری گڈ، قلتا، 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 قل تما. قل تم. ٹھیک ہے، قل تما اور قل قل، تم. قل تم. تن، سوری قل تم، سوری مائی بیڈ، قل تم. اور اگلا پھر کیا بنے گا؟ قل تی، قل تی. فعلتی، قل تی. پھر یہ والا بھی قل تم. قل تما، اور سیم ہوگا. یہ والا قل قل تن. تم. بالکل، کیونکہ سارے میں وہی سیم پرابلم ہے. اب اگلا سارا کچھ ویسے ہی بننے والا ہے. قل تو، تو. اور یہ دونوں قل نا. قل نا. ٹھیک ہے، اور یہی سیم یہاں پر بھی رہتا ہے. یوزلی میں اس کو جی مرج کر دیتا ہوں، لیکن میں نے اس کو. اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. قالا سے جی ہم نے سر آئیے. قوالا سے سٹارٹ کیا تھا، پہلا صیغہ قالا بنایا اعلال کا قاعدہ اپلائی کر کے. پھر اگلا اس کے بعد قالا بنا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. قالو میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، قالت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، قالتا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی لام ساکن ہوا، جیسے ہی لام الکلمہ ساکن ہوا، اب ہمارے پاس مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اس صورت میں ہم حرف علت کو ہم نے ڈراپ کر کے قاف پر پیش لگا دیا. قاف پر پیش لگا دیا. یہ کس میں ہے؟ جب اجوف واوی ہو اور فعلا یفعلو کے پیٹرن پر ہو، باب نصرہ سے آئے. یہ بات یاد رکھیے گا، ہم باب نصرہ ینصرو میں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی اور کی بھی بات نہیں کر رہے. نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر جب ماضی ہم تیار کریں گے تو یہ اسی طرح بنے گا. ٹھیک ہے، اس طرح. واضح ہے؟ کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال اس پر؟ کسی کا بھی کوئی سوال؟ سر کلیئر ہے. کلیئر ہے، اوکے، شکرا. اب آ جاتے ہیں مضارع. مضارع بہت آسان ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر قاف واو لام. ینصرو، یا یک، کیا ہوگا؟ ینصرو کے پیٹرن پر قاف واو لام. یک، یقولو. یک ولو، پہلے یک ولو بنے گا. پھر اس میں الاعلال بالنقل کا قاعدہ اپلائی ہوگا. الاعلال بالنقل، جیسے سسٹر حفصہ نے لکھا ہے یقولو بن جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ قاف پر یہ پہلے پیش ٹرانسفر کرے گا واو اپنے، اور یہ پھر ساکن ہو کر یقولو بن جائے گا. یعنی واو اپنے حرکت کو قاف پر ٹرانسفر کر دے گا اپنے سے پہلے موجود ساکن پر. تو یہ یقولو سے یقولو بن جائے گا.
جب یہ یقولو بن گیا تو اگلا پھر کیا بنے گا؟ یقولانی، یقولانی، یفعلانی، یقولانی. پھر اگلا قولوا یقولون، یفعلون، یقولون، یقولون. ٹھیک ہے، یفعلون سے یقولون، یقولو، یقولانی، یقولون. پھر اگلا کیا ہوگا؟ تقولو، تقولو، رائٹ. وہ ایک عورت کہتی جی ہے. سر. ٹھیک ہے، تقولو، یقولو سے تقولو، اور تقولانی. بالکل، تقولانی. اور اب کیا ہوگا؟ تقل یقلنی، ہاں، یقلنا، دیکھیں یہ صورت بن رہی ہے نا، یقلنا. جی سر. ایسے ہی بن رہی ہے نا. اس میں بھی مسئلہ اب کھڑا ہو گیا. جی، کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس میں واؤ جو ہے وہ دو ساکن اکٹھے آ گئے ہیں، اجتماعی ساکنین، ہاں، ساکنین. تو التقاء واؤ کو ڈراپ الساکنین کر دیں ہے، گے. یعنی واو اور لام دونوں ساکن ہیں. ان دونوں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ سر واو کیا کو نام ہے؟ حروف التقاء علت. ساکن. التقاء الساکنین، التقاء کہتے ہیں ملنے کو. ٹھیک ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں. ہاں، جی. التقاء التقاء الساکنین، التقاء الساکنین. ٹھیک ہے، جی. التقاء الساکنین. ٹھیک ہے، التقاء الساکنین، ساکنین یعنی دو ساکنوں کا مل جانا یا اکٹھا ہو جانا. ٹھیک ہے، التقاء الساکنین یہ کہتے جی. ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ جی. اکٹھا ہو گیا، اس وجہ سے اس واو کو ہم نے ڈراپ کر کے ڈراپ کیا. صرف ڈراپ کیا اور کچھ نہیں کرنا ہے. ایسے ہو گیا یقلنا. پڑھا جا رہا ہے. ہاں، پڑھا بھی جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اس میں اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کو اسی طرح بس چھوڑ دینا ہے، یقلنا. ٹھیک ہے، جی. یقلنا. جی. اچھا، جب یہ ہو گیا، اب اگلا بھی تقولو ہی بنتا ہے. تم تقول، کہتے ہو، تم کہتے ہو، تم ایک مذکر کہتے ہو. ٹھیک ہے، تقولانی، تقولانی اور تقولون، تقولون، تقولون. ٹھیک ہے، پھر فیمیل کے لیے جی. تم کہتی ہو تقولینا. تقولینا. ویری گڈ، تقولینا. اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. تقولینا، تقولو سے تقولینا. پھر تقولانی تم دونوں تقولانی. کہتی ہو، اور پھر یہ والا صیغہ اب یوز کر لیں گے ہم، جی. تقلنا. ٹھیک ہے، تقلنا. اور پھر جی. اقولو، اقولو، میں کہتا ہوں اقولو، اور ہم سب کہتے ہیں نقولو، نقول، نقولو. نقول. نقول. واضح؟ دیکھیں یہ بڑا آسان تھا، اس میں زیادہ کچھ تھا نہیں. جو ایک اعلال کا قاعدہ ہم نے یہاں پر اپلائی کیا، یقولو کو یقولو بنایا، اور ایک یہاں پر حذف کا قاعدہ اپلائی ہوا. کیوں؟ کیونکہ دو ساکن اکٹھا ہو رہے تھے، اور یہاں پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہی بس ڈفرینسز ہیں اس میں، اور کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جی. کلیئر ہے انشاءاللہ. جی سر. ٹھیک ہے. سر التقاء الساکنین میں التقاء کا مطلب معنی کیا ہوگا؟ التقاء کہتے ہیں ملنے کو، ملاقات کو. ٹھیک ہے سر. ملاقات اسی سے ہے، التقاء سے. التقاء یعنی ملنا. ٹھیک ہے، جی کیونکہ دو ٹھیک ہے سر. ساکن مل جاتے ہیں نا، ایک ساتھ آ جاتے ہیں اکٹھے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، اوکے اچھا. سر. اب اگلا ہمیں امر کا صیغہ بنانا ہے، تو ہم کوئی بھی ایک لے لیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، تقولو. جی. ہم نے تقولو لیا. اب سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر کوئی بات نہ کر میں رہا ہو تو میوٹ پر چلے جائیں پلیز. اگر بات جی، تقولو. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سر اس کا مظاہرہ اور ٹائم. مظاہرے ہٹائیں گے اور اوکے، حمزہ مضارع ہم نے لائیں گے. ہٹا دیا. سوری، حمزہ وصفی لگانا ہے. لام کلمہ اچھا ساکن کریں گے. سوری،
میں نے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر دی. پہلے یہ شکل کیا ہم نے, حرف مضارع کو ہٹایا, پھر اور آخری حرف کو ساکن کیا, آخری حرف کو جزم یا لام کلمہ کو. ساکن کر دیا. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پہلے ہم کیا اس کو پڑھ پا پڑھا رہے ہیں؟ چکا ہے. پہلے سوال یہ کہ کیا ہم اس کو پڑھ پا رہے ہیں؟ نہیں, کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ کیونکہ اس میں 2 ساکن اکٹھے ہیں. 2 ساکن اکٹھے ہیں. جب 2 ساکن اکٹھے ہوں تو کیا کریں گے؟ تو پھر ایک کو حروف ڈراپ علت کریں کو گے, گرا دیں گے. حرف ہاں, علت اور کو کون ڈراپ سا وہ کریں گے. ہوگا؟ کس کو واو, ہمیں جانے دینا آ, ہوگا؟ واو کو جانے دینا ہوگا. واو حرف علت ہے نا, واو جی حرف علت ہے. تو جب ایسی صورت ہو تو حرف علت کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 ساکن اکٹھا ہو رہے ہیں یہاں پہ, واو اور لام, اس وجہ سے واو کو ہم نے جانے دیا. شکل کیا بنی؟ قل. 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 اب کیا اسے ہم پڑھ پا رہے ہیں؟ جی جی تو ہمیں حمزۃ الوصل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جی سر. پہلے ہی جو اس کا جو صیغہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ کہنے کے لیے اگر کسی کو آپ کو قل. کہنا ہے نا کہو, تو آپ کہیں گے قل. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل. ٹھیک ہے, قل. اچھا, اب اسی سے اگر اب او, ہاں, اب آپ اگر ایک منٹ, ہاں, اگر آپ 2 کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کہو, تو ہماری ٹینڈنسی کیا ہوگی کہ ہم اس کے ساتھ ایک الف لگا دیں گے. یہی ہے نا, ہم تو یہی جی سوچتے ہیں نا کہ ہم جی الف لگا دیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ اصل میں آپ ان کا بنا رہے ہیں امر, رائٹ, جس کو آپ مخاطب ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس سے مخاطب ہیں آپ ان کے لیے بنا رہے ہیں نا. جیسے آپ نے تقولو, یعنی تم کہتے ہو, اس سے اگر آپ کو حکم دینا ہے کہ کہو, تو آپ تقولو سے قل بناتے ہیں. پھر آپ کو جب 2 لوگوں کو شامل کرتا ہے تو آپ یہ ضمیر کو لگاتے ہیں, الف الاثنین کو, رائٹ. لیکن جی یہ صورت قل کی اس لیے بنی کیونکہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا تقولو سے, اور آپ نے لام کو جزم کیا تھا, جس وجہ سے یہ قل کی شکل میں باقی رہ گیا. اور لام کو جزم کرنے کی وجہ سے واو پر مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ لام جزم اور واو ساکن یہ دونوں ہو رہے تھے. لیکن جب آپ کو یہ کہنا ہو نا کہ تم دونوں کہو, تو آپ اصل میں اس سے بناتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریے گا. ٹھیک ہے, آپ کو کہنا ہے کہ تم دونوں کہو, تو آپ نے تقولانی کہا ہے. تقولانی یعنی تم دونوں کہتے ہو, تم دونوں کہتے ہو. اب مجھے اس سے امر بنانا ہے سپوز, تو کیا ہوگا؟ میں ابھی آپ کو دونوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلے آپ ایک سمجھے. سب سے پہلے ہم نے حرف مضارع کو ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حرف مضارع کو ڈراپ کر دیا. اگلا ہمیں جی لاسٹ کو جزم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں الف الاثنین کے کیس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں جو نون ہوتا ہے یہ اعراب والا نون ہوتا ہے. یہ اصل میں پیش کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کو شاید یہ بات کئی بار بتائی ہے پہلے, کہ یہاں پر یہ جو تقولانی ہے, جس میں بھی یہ لاسٹ میں آنی کی آواز آ رہی ہے, یا پھر تقولونا میں جو نون کی آواز ہے, اس میں یہ کیا ہے؟ پیش کی جگہ پیش ہے. کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس پوزیشن پر جہاں پر شروع میں پیش ہوا کرتا تھا, اب وہاں پر ہم نے الف لگا دیا ہے ضمیر کے لیے. تو اس پیش کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نون کو لگانا پڑتا ہے, جس کو نون الاعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اعراب والا نون. تو اب ہمیں لاسٹ میں چونکہ جزم لگانا ہے, ساکن کرنا ہے. اب ہمارے پاس تو لاسٹ پر کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے, جس طرح لام پر تھی, ہے نا. جس طرح لام پر ہم نے جی جزم کر دیا تھا, یہاں پر تو کوئی پیش نہیں ہے. لیکن اس کے مقابل میں کون ہے؟ نون, نون ہے نا. میرا بھی. نون ہے جو اس پیش کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس نون کو ہی ڈراپ کر دیتے ہیں. اس نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں, یعنی اسے خاموش کر دیا ہم نے, یعنی اس کو ہٹا دیا. تو لفظ کیا بنا؟ اولا. اولا. ٹھیک ہے, اصل میں جب ہم نے اس کو بنایا تھا نا تقولو کو, تو تقولو کو جب ہم نے بنایا تھا تو یہاں تک ہونے کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہو گیا تھا, رائٹ, کیونکہ لام ساکن تھا. ایسا ہی تھا نا, لام ساکن تھا, تو اس وجہ سے ہم نے واو جی کو ڈراپ کر دیا تھا. لیکن اگر میں اس لام کے ساتھ اس الف کو لگا دوں اور میں کہوں کہ یہ لام ساکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ غور سے دیکھیں, یہ اگر اس شکل میں اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں قول, اور میں کہوں کہ نہیں یہ لام ساکن نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک الف ہے زبر کے ساتھ, تو پھر ہمیں واو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہے؟
نہیں جب ہم نے تقولو سے قول بنایا تھا، ٹھیک ہے، قول، تو مسئلہ یہ ہو رہا تھا دو ساکن اکٹھا ہو رہے تھے، اس وجہ سے ہمیں قول کو قل بنانا پڑا. لیکن جب لام کے ساتھ جب ہم الف لگا رہے ہیں، الف الاسنین، دو بتانے کے لیے کہ تم دونوں کہو، تو اس وقت لام تو فتح کے ساتھ ہے نا، جی لام پر تو زبر ہے، تو پھر ہمیں واؤ ڈراپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لفظ اصل میں جب دو لوگوں کو اکٹھا بولا جائے تو اس وقت یہاں پہ قولا نہیں کہتے، اس وقت قولا کہتے ہیں، قولا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واؤ واپس آ جی جاتا ہے، کیونکہ اب یہ لام ساکن نہیں ہے نا، اب لام کے بعد ایک الف ہے اور لام پر حرکت موجود ہے، تو اب آپ قولا نہیں کہہ سکتے، آپ کو واپس واؤ کو لانا پڑے گا، قولا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر، ایک اور بار بتا دیجئے کہ ہم نے نون کو کیوں ڈراپ کیا تھا. اچھا، یہ نون جو ہے یہ پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ نون پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کیونکہ امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو پیش کو ڈراپ کرنا ہے، رائٹ، پیش کو ریموو کرنا ہے، جس طرح ہم نے یہاں پر کیا تھا، اس پیش کو یہاں پہ ڈراپ کیا تھا. لیکن اس کیس میں ہمارے پاس پیش کو ڈراپ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس آخر پر پیش تو ہے نہیں، لیکن اس کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ یہ نون کر رہا ہے، تو اس نون کو ڈراپ کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے قولا. لیکن اندر وے آف تھنکنگ از کہ ہم نے جب یہ پہلا صیغہ بنایا تھا، جس طرح ہم ہمیشہ بناتے ہیں، ہم پہلے امر کا صیغہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ضمیر کو لگاتے جاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم. اگر آپ کو ویسے بھی سوچنا ہے تو آپ کہیں قل، لیکن جب آپ اگلے لفظ کو کہیں گے تو آپ کو کہنا ہے لا، لام الف، اور لام بھی زبر کے ساتھ ہے، تو اس وقت واؤ ڈراپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لام تو ساکن نہیں ہے نا، اس لام ساکن ہونے کی وجہ سے ہم نے واؤ کو ڈراپ کیا تھا. جب لام ساکن نہ رہا، جب لام ہے کے ساتھ ہم نے الف کو لگا دیا، اب لام حرکت کے ساتھ ہے، لا کی آواز ہے، تو اس واؤ کو کیوں ڈراپ کرے پھر ہم؟ تو لفظ بنے گا قولا، قولا نہیں بنے گا، قولا بنے گا. بات سمجھ اوکے میں آ سر. رہی ہے؟ میں نے دونوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو جس طرح آسان لگے آپ اس کو یاد کر لیں. قل قولا، پھر اگلا کیا بنے گا؟ قولو، اس واو کو لگائیں گے، قولو، قولو، تم سب کہو، تم سارے کہو، تم سارے مذکر کہو، قولو، قلو نہیں کہیں گے، قولو کہیں گے، قولو. ٹھیک ہے، پھر جی تم ایک مؤنث کہو، قولی قولی، قولی ہاں قولی، قلی نہیں ہوگا، قولی. ٹھیک ہے، اور پھر قولا قولا. اب بتائیں کیا ہوگا؟ قلنا قلنا بنے گا، کیوں؟ کیونکہ اب پھر سے لام ساکن ہو گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. واضح ہے؟ کلیئر ہے؟ کوئی اشکال، کوئی کنفیوژن؟ کلیئر ہے الحمدللہ. پکا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اجوف نا، اجوف اور ناقص یہ سب سے مشکل ترین ابواب میں سے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو پھر فعل کا اکثر حصہ آپ کے جو ہے نا گرپ میں آ گیا. یہ بہت اہم ہے، اجوف اور ناقص. ٹھیک ہے، اجوف اور اگلا جو ہم پڑھیں گے ناقص، وہ بہت اہم ہے. تو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس میں بہت سارے فائن ڈیٹیلز ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ دن بعد یہ آپ کی زبان پر ویسے بھی چڑھ جانا ہے، لیکن آپ اگر ان کو سمجھ لیں گے تو یہ چیزیں ہمیشہ آپ اپلائی کر سکیں گے. جی سر. جی اچھا، اب ہم نے ابھی کون سا پیٹرن پڑھا تھا؟ اجوف الواوی کے اندر ہم نے ابھی کون سا باب دیکھا ہے؟ باب نصرہ. ناصرہ. کرا اب ہم اجوف الواوی کے اندر باب سمع دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، باب سمع یعنی جی جس میں فاعلہ کے وزن پر ماضی آئے اور یفعلو کے وزن پر مضارع آئے. ٹھیک ہے، تو اس کو اب ہمیں دیکھنا ہے. اچھا، مثال آپ کے سامنے ہے، خا، واو اور ای فا ٹھیک ہے فا. تو سب سے پہلے جس طرح سسٹر نے کہا، خ، وی، وی فا
जब खफीफा हो तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा? खाफा। खौफा। खाफा यही होगा ना, क्योंकि वाव मुतहर्रिक है और मा कबल फतहा है, जी तो खाफा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, है ना? यानी ये इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। खाफा, फिर खा खौफा। फा, वा ठीक है। जी खा फू फू, खौफू। खा खा फत, ठीक है। फिर जी खा खौफत। फता खौफता। अच्छा, अब क्या होगा? खौफता। खौफलना। फू इस न तरह बनेगा, ऐसा ही है ना? खफन। ऐसा ही खफ है ना? ऐसा बन रहा अलिफ। है। जी अच्छा, अलिफ को ड्रॉप इस कर देंगे, हमजा को हाँ, अलिफ को, अब सॉरी। अब यहाँ पर खफ। आप चाहें तो इसको फू उसी तरह न सोच सकती हैं, लेकिन मैं आपको जो ये बताना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली होकर सोचना है, ठीक है? यहाँ पर जी बाब समिया में, बाब समिया में, अजवफ वावी में थोड़ी सी चीजें यहाँ पर डिफरेंट होंगी अब, ठीक है? डिफरेंस क्या है कि आप ऐसे इमेजिन करें कि ये इस तरह है, ठीक है? हमने अभी इसको अलिफ में कन्वर्ट नहीं किया है, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। हविफना यही बनेगा ना, अगर इसको हम अलिफ में कन्वर्ट नहीं करें तो? जी जी हविफना। सर्फ वाले कहते हैं, इसमें बहुत सारी आरा हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं इसमें इस वाव की हरकत को हा पर आपको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है? इस वाव की हरकत को आपको हा पर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है? हो गया पहला स्टेप। जी जी अच्छा, मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूं। पहले ये मैंने इसको ऐसे लिखा था, अब मैं इसको हा के नीचे मैंने दिया फा को साकिन, ठीक है? फिर ये करने के बाद वाव और फा इकट्ठा हो गए, वाव पर साकिन, जी फा पर भी साकिन। आपने किसको ड्रॉप करना है? इसको ड्रॉप हर्फ करना है, वाव इल्लत को को, वाव को। वाव को ड्रॉप वाव करना है, ठीक है? क्या बना? हिफना खिफ। खिफ ना। अच्छा, अगर हम बाब नसरा से सोचते तो ये बनना चाहिए था खुफना, है ना? क्योंकि हमने उसमें ये देखा था कि जी हम वाव को ड्रॉप करते हैं और उसके इशारे के लिए हम पेश लगाते हैं, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं पेश है। लगाते हैं। बाब समया में वो उस तरह नहीं करते। बाब समया में वो, ये जो जेर है, ये जो जेर है वो सिर्फ वाव की हरकत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसे आप समझ लें। ठीक। बाब समया में हा के नीचे जो कसरा होता है वो वाव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाव ओरिजिनली कसरा के साथ था। तो खिफना आप जब देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, खिफना में वाव मौजूद था जिस पर कसरा कसरा था, ठीक है? तो आप खाफा, खाफा, खाफू, खाफत, खाफता, खिफना, जरूर। ठीक है? जी इसमें खुफना नहीं बनेगा। हविफा, हविफा से खिफना बनता है, हविफा से खिफना बनता है। कवाला से कुलना बनता है, कवाला से कुलना, खवीफा से खिफना। अगर आप इतना भी याद रख लें तो आपका खिफना। काम बनता है, ठीक है? कवाला से कुलना, खवीफा से खिफना। अब जब ये खिफना बन गया फिर बाकी तो फिर कुछ भी नहीं है। खिफ का, खिफ्तुमा। बिल्कुल। खिफ्तुम। बाकी फिर वही है सारा कुछ, ठीक है? खिफ्तुमा, हिफ्तुम खिफ्तुम। खिफ तुम, हिफ्ती खिफ्ती। खिफ्तुमा। की, हिफ्तुना खिफ्तुन्ना। खिफ, sorry, हिफ्तु ये क्या हुआ? हो एक मिनट। खिफ्तुन्ना, खिफ तू, खिफ्तु। खिफना। खिफना, और फिर ये सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? देख लें आप जी इंशाल्लाह।
ہم نے اسٹارٹ کیا تھا باب سمع سے، ٹھیک ہے، خاویفا سے، خافا بنایا، خافا، خافو، خافت، خافتا، خفنا، ٹھیک ہے، خفتا، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا اور خفنا، ٹھیک ہے، واضح ہے، کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگ ری جوائن کر لیں، انشاءاللہ مضارع ہم اگلے سیکشن میں کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم.